तो भयंकर एई मशाणी को कहती पंचा मशाणी कहीं एठी सब प्रकार शवदाह करा जाए। एटा ए लोकेशन को हमें जाऊ ना हां एटा सब पड़े एटा रिसेंट वाला तो रास्ता अच्छी किंतु एपटे कहीं आसना ना टिके सेपटे जीवा से जो घर कथा जो कहते सही कथा तो मुझे घर टिके देखि आसिया ना देखि आसिया मिलन भाई टॉर्च मारले सेपटे पछ मिलन भाई हां चलो 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 हैं हातोड़ा हैं हातोड़ा मिलन भाई पड़ो कटो मिले कटो मिलन भाई रो ना आसो रो आसो पड़े आसो मिलन भाई मु कहूची मु छाड़ेबिनी पड़े नमस्कार दर्शक बंधु हर हर महादेव। आज हूँ पवित्र काली पूजा। यही पूजा अवसर में समस्त को काली पूजार हार्दिक अभिनंदन। आपण को एवं आपण फैमिली को माँ काली भलरे रखंतु आशीर्वाद करंतु। आमे भी माँ को आशीर्वाद नहीं आज ब्लॉग को स्टार्ट करूचु। तेबे ब्लॉग स्टार्ट करने पूर्व मु केतेटा गुरुत्वपूर्ण कथा कहवाई जाऊँगी। तो आम जी भी हंटेड ब्लॉग तैयारी करूँ आमर मशाणी ब्लॉग तो गोटे जाटा सेकेंड अध्याय आउ सहित आम जी भी अलग दुई तीन टा हंटेड ब्लॉग करूँ से ब्लॉग भितर आज ब्लॉगटा बहुत भयंकर आटा हूँ मशाणी ब्लॉग 2। तो भयंकर यही मशाणी को कहती पंचा मशाणी कहीं एठी सब प्रकार शवदाह करा जाए। आमको जड़े भाई कही एठिक आसवाई एटा बहुत भयंकर जगह। आज हूँ काली पूजा आपण मैंने समस्ते जानी दीपावली आज कौन से बड़ बड़िया डाक आज बोधे दिया हुए ना आज बड़ बड़िया डाक दिया हुए आम ओडिया परंपरा अनुसार आपण मैंने जानी आम जी भी स्वर्गवासी होती आम रिलेटिव्स से आज पूजा अर्चना करा जाए कि से भलरे से आत्मार सद्गति हो। से अवसर में आमे भी आसीचु ये हंटेड प्लेस को यहाँ बहुत भयंकर मशाणी से कथा कहीदेवी जो मौसा कहते हाँ कहीदे मौसा जोड़ा कही दिन बेले आसी एक्सप्लोर करते जड़े मौसा आमको कहते कि मशाणी रे से गोटे एक्सपीरियंस अच्छी से थे भुवनेश्वर राति 12टा पाखापाखि से रिटर्न करुले कम तो यही मशाणी बाटे दे गला बेलू से एक भूत सहित साक्षात होता पूरा जो धड़ा लुगा पिंधिकी आसिकी सामने छेड़ा होते तो मौसा भी कहवा अनुसार से भी डर भय पूरा सार्ट पैंट खोलिकी से भूत सहित से सामना सामनी होते सेमती किसी है से निज बाटे से पड़े गले। तो से भाया एक हंटेड लोकेशन को आज आम आसी पहुँचीचु। तेबे मो बैक साइड से जो पंचा मशाणी कहती से अच्छी से कहवा अनुसार कि राति 8टा रु 9टा पर्यंत लोक मैंने एपटे जीवासवा करती 9टा पर कहीं भी एपटे आसती ना टोटाली ना माने पूरा गाँ ही तो जो कुकुर बिले भी एपटे आसती ना माने एते भयंकर जगह। तो ठीक अच्छे आम आसीचु से भयंकर जगह को आम सहित कौन हम आम जानिनु तथापि आम मिलन कौन गोटे पूजा होना कौन देखिए कि कौटी एपटे कौन पूजा होती जीवा कि एठी चल हाँ हाँ तो गोटे पूजा है बड़ बड़िया पूजा बोधे ना कौन एटा ना हाँ देखीदे ये पूजा है हाँ से बड़ बढ़िया पूजा ही ना देख यहाँ भोग ये सब दीप जाली कदली जस्ट रिसेंट पूजा रिसेंट पूजा करके जाइए निया भी जलुचे जो मैंने स्वर्गवासी होते आत्मा सद्बुद्धि पूजा होता है। तो ठीक अच्छे आम ताहले मेन लोकेशन को जीवा वर्तमान टाइम देखी टाइम अच्छी तो टाइम मु देखदेवी ओके गूगल टाइम राइट नाउ हल्ला अच्छा गोटे 4 AM 21 अक्टोबर 2025 अच्छा जीवा हाँ तो गोटे 4 हो गला आम बर्तमान मेन लोकेशन को जीवु एटा धर चलो। तो आम सहित कौन हम कौन ना आम जानिनु मनरे बहुत डर अच्छी कहीं आज काली पूजा आउ डर लगुच से माने
स्ट्रॉंग भी लगुच कहीं माँ को आशीर्वाद नहीं कि आम आसीचु चलो तो बर्तमान एठू स्टार्ट हम आमर ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟା ଅଛି କଦମ୍ବ ଗଛ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ हाँ यहाँ कदम ଏଠି ବାଦୁଳି ଫାଦୁଳି ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଆଉ हाँ यहाँ ଆଚ୍ଛା कदम ଚାଲ ଯିବା तो बर्तमान आम मेन लोकेशन को जाऊँ यहाँ कौन महात्मा गांधी जातीय कौन सब लिखा है छाड़ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲୋକେସନକୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମିଲନ ଭାଇ କଞ୍ଚା ମଶାଣି ନା कंचा मसाणी यहाँ କଞ୍ଚା ମଶାଣି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏ ମଶାଣିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ସହିତ ନ ହଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ଦେବୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବ କାହିଁକି ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଟିକେ ବି ମିଳୁ हाँ आम एते माने जीवन को बाजी लगे कि माने एते बड़ बड़ रिस्क नहीं कि आम काम करुचु रिसर्च करुचु आपण मानक पई तो आमको टिके सपोर्ट करिवे ଆମ ଆମ ପଛରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ आम ଜଣ केवल दुई जन आसीचु आ मेन कथा होची माने एबे आमे काहाको भी मेंबर करूनु काहे कि ना मेंबर होबा पई भी से भले किछि अर्थ दरकार तो आमे दी जन ही आमे चेष्टा चलेछु आमे केते दूर पारिबु न पारिबु सेटा तो आमे जानिनु बट कर्तव्य आमे करि चलिछु आ एठू स्टार्ट हे गेला हमर मेन लोकेशन ଚାଲ ଟିକେ ବାଲି ଅଛି ନା ठीक ସେଟା ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଗୋଟେ ହେଲାଣି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ହେଲା ସେତେବେଳେ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଆଜି ଗୋଟେରୁ ଆମେ ବ୍ଲଗଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲଟା ପୁରା ସବୁଆଡେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆମେ ତ ଏବେ ମେନ୍ ଲୋକେସନ ପହଞ୍ଚିନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଏବେଠୁ ହିଁ ଆମର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଭାଇବା ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ନିହାତି ପୁରା କରିବା तो मु ता पूर्व किछि कहबा पई चाहिबी ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଠିକ ସେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ता पूर्व मु कहबा पई चाहिबी कि जदि भी एई पाखा पाखी रे से भलिया किछि नेगेटिव एनर्जी अछि आत्मा प्रेतात्मा जदि अछंती तो हमकु क्षमा कर देबे मु क्षमा आगा मागी नेबी काहे कि आमे तांको सहित कि आपनको सहित आमे से भलिया मुलाकात कर माने କରିତେ ଆସିନେ जो कौन कहती माने आमर बड़ देखा आम आसीनु आम बास आसीचु गोटे एक्सपीरियंस नवा आ सेमती किसी आमर उद्देश्य ना कि आपण मानक हैरान करवा कि आपण मानक सहित आम कौन सामना सामनी है कि आम बल प्रयोग करवा सेमती किसी उद्देश्य ଟିକେ ଟର୍ଚ ଫର୍ଚ ମାର ରାସ୍ତା ଇଏଟା ନା ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଟର୍ଚଟା ମାର କାହିଁକି ସାପ ଫାପ ଥିବ ହେଲା तो ठीक जल्दी जीवा ହଁ ଯିବା कहीं ना वीडियो पुणी लंबा हो ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନହେଲେ से भया आउ एपटे देखंतु पूरा अंधार माने किटी किटी अंधार किछि भी नाही पूरा घंच घंच एपटे नहीं सत कथा 9टा परे केही एपटे କାହିଁ आसंती କିଛି ଲୋକ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି से भाई जो कुमार भाई जहाँ कहते ठीक एपटे केही भी आसंती नहीं ମିଛ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି ମିଲନ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିବ କହିଲ से कथा ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି ନା हाँ तो मते सबुठु मते टिके माने ये लगुची डर एथि पई से जो मौसा जो कहले हाँ। कि तांको सहित जो मुलाकात जो भेटा भेटी होइसला से टाइम मते टिके ସେଇଟା ତ ଲାଗିବ ହିଁ ନା मन को टिके आघात दोची टिके छातीटा केमसे गोटे ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ धक धक टिके लागुची ଆମ ସହିତ ବାସ୍ ସେମିତି କିଛି ନ ଘଟୁ दूर ଟର୍ଚ ମାର एटा को एते पूरा जंगल हो जायछि ଟର୍ଚ ମାର ଆଚ୍ଛା देखि ବହୁତ देबते ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। रास्ता टाइप्स रही छी कोन अच्छा छाड़ी दे मिलो ना छाड़ी दे सेटा छाड़ी आस आगु चल पूरा भयंकर लगुची सेटा भी तो लोकेशन जेतकी पाखे पाखे आसुची ସେତିକି ମାନେ माने हार्ट बीट एटी देखो ଖାଲଟା हार्ट बीट से भड़िया आस्ते पूरा आस्ते ये माने बढ़ी बढ़ी जाउची तो कौन हबो कौन नहीं देखा जाउची टिके टिके ପହଞ୍ଚି लोकेशन ଆସିଲାଣି ହଁ କରିବା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ हाँ ଚାଲ लोकेशन ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି पहुंचे ଆଗର ମିଲନ ବା ଟର୍ଚ ମାରଲ ଟର୍ଚ ମାର ଟିକେ ଟର୍ଚ ମାର लोकेशन ହଁ एटा
अच्छा ये लोकेशन को आम जाऊे आउ थे मार एटा ये लोकेशन को आम जाऊे टर्चटा तुम लिभाओनी ए जड़े था टर्चटा जड़े था लिभा टर्चटा लिभाऊ जो अरे एठी से भला किसी देखा जा अच्छा ये टर्च मारने पड़े अच्छा एटा तो गोटे अच्छा क्षमा प्रार्थना गोटे कर दियो हला मिलन भाई आज दिनटा ही से बड़ा दिनटा मिलन हां आज गछ देखुछ बेल गछटा एटा बेल गछ हर हर महादेव हर हर महादेव बेल गछटा बेल गछ तो बेल गछ मुड़े छिड़ा है कि आउ थरे मु क्षमा प्रार्थना आपरे जो माने भी आत्मा प्रेतात्मा अछंती आपको क्षमा कर देबे आमे कहा सहित लढिया पई कि कहा सहित आमे ये करिया पई आसी क्षति पहुंचाए पई आमे आसीने आमे बस एक्सपीरियंस करिया पई आछिछु जदी भी किए अछंती तो हमको क्षमा कर देबे आमे किछ नै वीडियोटा बनै दे आमे जस्ट वीडियोटा बनै दे आमे पळेबू बस आउ किछ नै तो आपण माने जेमिति अछंती सेमिति भलो रहंतु आत्मा शांति रे रहू आपन को आत्मा शांति रे रहू हमको क्षति न दियंतु आमे भी आपन को क्षति पहुंचेबू नाही तो बस चलो ए वीडियो देखै दे आज काली पूजा ना काली पूजा तो अच्छा टॉर्च जोड़ो न तमे देखि कि साप हाप थिबे एटा बोधे रिसेंट हाँ सांग माने देखि पारुथबे आमे पूरा रियल लोकेशन को आसीछु किछि इया नै आमे जोडा सतो सेटा ही देखौछु देखै पड़े जोटा सतो सेटा आमे सेमती माने काहाकू डराइबा पई आमे नै आमे रियल लोकेशन को आसी के आमे एक्सप्लोर करूछु आ एटा देखन तो एटा रिसेंट हेछि नो हां देखै दोछि आ रे पड़े थिबो बोधे ए फोटो टिके देखि देबा कोन कोन अछि सेपटे कोन अछि मिलन भाई हैं सेपटे कोन अछि ए फोटे रो कोन साउंड सुआ अछि ए दादुडी ना कोन मिलन भाई दादुडी उडी गला एठू हां बा काई नहीं तो नहीं उडी गला ना कोन मत लागला काई पारे लानी से बकी ना तमे कोन अलगा देखि फोटो के देखि पारो तो एगुड़ा सब हार्ड सब पड़ी एबा एटा ना हां एगुड़ा सब पड़ी एटा रिसेंट वाला तो एपटे अच्छा एपटे के देखि देबा एपटे कोन अछि पानी ना कोन पानी तो कोन भासु छी एटा कोन जरी ना कोन राय जरी हां आ एटा मिलन भाई सब टॉर्च मान सब मारला को पड़े कोन ओडा देखा हला ना कोन ए पड़े हां मेन लोकेशन है हां अच्छा बड़ तो पानी अछि जीवा से पड़े जीवा देखि पारु तो पूरा देखि पारु तो पूरा हम से जगह रे से मुंडो रे ठिया है कि आपको वीडियो देखौ छु एटा होची कोंचा गछानी मिलन भाई तुलसी गछ अरे एटा तो बहुत भलो देखंतु संग माने देखंतु अच्छा मिलन भाई तुम कैमरा रे टिके धरला टिके मीटरटा काट दे देखंतु संग माने एटा हला माने मसानी एठी जो सब दाह करा है कि तार साइड रे देखंतु तुलसी गछ माने केते पवित्र मते बहुत माने कॉन्फिडेंस लागु छी मोर टिके डर भय कमी गला तुलसी गछ देखि कि बट सेपटे मेन लोकेशन को आमे पहुंचिनु सेपटे कौन हबो कौन नहीं सेटा चिंता कला बेकु टिके रूम टांकुरी उठुची आ तो मेन लोकेशन को पचकला बेकु केंती गोटे लागु छी हां काहा को तो हम तो किति पहुंचेबो ना कि हमको भी पहुंचाओ एटी कोयन भड़िया कोन देखा होची कोयन भड़िया एटा कोयन कहीं बोलते एटा हां कोयन ना हां एटा कोयन में कोन एटा कोन चढ़ी ना कोन चढ़ई केरे मते सुना गला केरे हां चढ़े ना तो हमें टेस्ट कर देबा कि किछि यदि नेगेटिव एनर्जी किछि थिबो आत्मा प्रेतात्मा मिलन भाई वीडियो देखि पारबा
मीटर तो सेमती एबे किछि रेडिएशन किछि देखौन ना किछि रीड करूनी हां रीड करथला हां हां हैं हां अरे करूछि रीड करूछि गोटे करथला देखुन ए करूछि हैं हां गोटे अच्छा हो एबे मीटरटा मु बंद कर दो चला बंद कर दियो स्टार्टिंग रे हमको ये कर दो आ ठीक है पर हमें चल सेपटे तो एवडी लुगा देखिबार था लुगा पड़िछि एपटे एटा कोन अच्छा देख कैमराटा मते दिया चलो तुम टॉर्च मार तो एला गोटे जो मेन टॉर्चटा तुम सब गुड़ा मारू था हला ठीक अछि तुम मेन टॉर्चटा जदी लिभे दबो एटार जे एटा गोटे रास्ता अछि एथरे जिबा हां तो एटा गोटे जो सबदाह घर पाखକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ଟାଇଲ एटा पूरा जंगल हो जाई एबे टिके देखी डर लाଗୁଛି हैं लागियो ही तो जीवन नहीं जीवा हैं जीवा मते तो सेमती एया किछि लागिनी एते सारा ब्लॉक कोलु तथापि एटी टिके अलग लागे तथापि एठी मते केमते टिके से जो मोसा कथा भारी मन पड़े एक्स्ट्रा टिके डर लाଗୁଛି कोनटा छाड़ किछि न तुम आगु चलो हो आमे जदी बेसी डरिबा ना हम निज हम डर ही हमको निज को डरइबो आमे एटा मिसी की बोधे 4-5 होबनी हला 4-5टा ब्लॉक कोलु बोधे माने आज टिके अलगा लागुଛି सब ब्लॉक ए मिलन देखो ना आगर कोन अछि एटा आतिया ना कोन आतिया गिरना आगु को टॉर्च मारना आगु को टॉर्च मार ऊपर को टॉर्च मारना एटा होछि मेन लोकेशन दा हला मेन लोकेशन एटी मेन लोकेशन दा हमें सेतडू पसी आछे ए देखि बारो तो जाओ जो माने भी पाखर अछंती सुनु जंती हमको काहा को हमें खेती पहुंचाय पे आसीना ए कोनडा कहिला वाला लागिला ना से टाइप रो कोन गोटे सुनला मते एपटे दे सेपटे जाई होबनी पूरा नोटा है जाई आरो साइड देखि दिबा रो ए ठीक ओहो से घर अरे घरडा से पई मु सेते बडू लटा है आमे चलो सेपटे धरा देखा जाय मु से पई मु स्लाइड टिके साइड कला बडू मते धरा देखा जाय तो से मौसांकर कथाटा मने पड़ी जाउची सेटा तुम जदी बारंबार चिंता करो एबे मु कंफर्म हे गली ना सेपटे घर अछि नले सेते बेले मो मनर के डाउट बडे रास्ता चांग ए बडे ही आसले बडे ही जिया ना कोन कहछो एटा होछि कोन फुल एटा जो रखना कोन गोटे फुल रखना रख हां रख फुल ना कोन कोन तो वर्तमान में से मेन सबदाह घर को जाउछे देखिबा हमकु एबे देखियो भयंकर जिंस देखिया के मिलियो काटे की रहयो ए ब्लॉग रा हां एटा सबठु मना भयंकर ब्लॉग टच ऑफ करजो कोन पे मु जानि पान ऑन करजो भयंकर ब्लॉग टच केबे ऑफ करबन रो हैं कोन देखा लागि एटा कोन कोन बस्ता ना कोन हैं कोन देखा होजे माने बड़ हाडो पर का देखा আছে हैं बड़ हाडो पर का देखा আছে हाडो पर क्या हां इनके जो स्केलेटन कंकाल पर का एटा ना सेपटे पपाड़ दे छंती हैं नाम कोन हे हिथियो चानु पाखो देखिया नले सेंते तो देखा होचे देखिए मिलन भाई हां एपटे टॉर्च मारना एटा तो मेन लोकेशन एटा होची मेन लोकेशन देखंतु कलसी भी बैठिया है एडी केंदे ओडा मिलन भाई मते लागिलानी हैं केंदे ओडा मते लागिलानी मते तो स्टार्टिंग रो ही लागु पूरा लागु सत कथा कहि केंदे ओडा मते लागु मते स्टार्टिंग रो ही लागु छी आ गोटे कथा कहबा कथा ना आ गोटे कथा मु एबे कहबिनी रिटर्न कला बेले को कहबी ओ छाड़ो एबे न गुहनी नहले हम दुई जन बिगड़ी जा हां
अच्छा एटा कोन कुंडटा एटा कोन कोटा एई एटा होछि वर्ज्य वस्तु कौन से जो डेड बॉडी रो वर्ज्य वस्तु एठी पकांती सब अच्छा जाओ ओहो एटा बस्ताटा बुराटा अच्छा मिलन भाई सीडी चलनो देखि आसे सेडा जीवा एपड़े पर देखि हला मते टिके केमतो से मेन टॉर्च ऑफ करिवनी जहा करछ करो से टॉर्च ऑफ करिवनी देखो आमे दि जणी अछि देखो रो 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 एटा स्टोन लागि थिना कोन हमरे चम ये झलक झलक देखा हां हां कोनटा स्टोन लागि हो जाओ एटा होछि के भयंकर है छे निमो छ अच्छा पर एटा होछि मेन लोकेशन देखि पारछंती जो तार मिलन है पॉसिबल तो चलिबो क्षमा कर देबे जो माने हम पाखर अछंती आउ एटा कोन ए जाली गुडा हैं ए जाली गुडा कोन तार फार कोड भाई तार जाली अच्छा मिलन है एटा कोन हो जानछ हां से कहया कथा न कि तुम कहि दउ छला एटा जो हमरो जते डेड बॉडी टा आना होए हला सेते ओते जो तार रे हमरो बंधा होए होले ओ छड़ से जहा हो हम सेतर कोन दिया जाय आसे एठी सब दाह करा पड़ोसी देखि परतो आउ एटा तो काठ ठीक से जड़ीनी दरपोड़ा काठ एपटे रहिला एगुड़ा सब आउ हाड़ गुड़ा पड़ी रही ठीक से पाउंस हैनी मिलन भाई हाँ आसो आसो देखियो देखियो आसो ये धूप लगी हला हाँ धूप काठीटा हाँ एडी देखो एडा कोनटा अस्थि हाटोटा अस्थि ना हम पंजारो एडा हाँ 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 एडा हाँ सतर ना तुम लाइट ऑफ करो देखो हाँ हाँ से एडा हाँ तो एपटे कौन अच्छे से कौन जड़ू पड़ा ये कौन गोटे कांथर कौन गोटे लगी लगी ना पूरा जंगल पूरा सबुआड़े पूरा जंगल अच्छे सिंगर भाई एपटे आस 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 अच्छा देखो ये कुल्हा ना कौन कहते एटा हाँ कुला एटा पड़ी एठी एपटे देखो एगुड़ा एटा कौन गोटे ये साउंड गोटे चुक्किना गोटे साउंड है हाँ ये गोटे कौन चुक्किना गोटे साउंड है टॉर्च मारी सेपटे टॉर्च मार 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 टॉर्च मारले एपटे अंधार है से ये कला एपटे कौन अछि ना से जो भाई कहते तुम ता कथा का बारंबार मन पकाउछ कि ना 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 अलगा कथा से कथा ना मु कहछि से कथा डिस्कशन करिवनी तमे एठी ना ना मु आ गोटे कथा कहूची कि से जो माने एठी माने जो मानकर अचिन्हा डेड बॉडी हैला जो मानकर अचिन्हा डेड बॉडी तो से मानकर सबदाह केमती करा हुए कहला माने सेमिति ही पोड़ी देकी जानती तांकर हाथ गोड़ एगुड़ा माने सेमती अरे लाइटटा या एपट सेपट मिलन भाई ए पाखरे कोन कोंती कोन घर नाही ना कोन टोटल ना 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 हैं टोटल घर नहीं एठी आगवाडे देखि आसे कि चलो अधा टिके देखि आसबो एटा कोन अच्छा एटा घरटा कोन तो सीडी तो एरा पूरा जंगल है जी मिलन भाई कोन पाई घर करा है एटा तो तुम जानि पारनी ए देखि आसे आके ना जंगल है जी जाई होबन कोनटा अछि जाय बन ना कोनटा अछि रास्ता कोडे अछि घर को जिया पाई बसिया पई कि सी कोन दूर टच मार मार सेटा कोन ये ठिया हला लागुनी रो 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 देख लो कैमरा केमती देखा होची देख लो ये ठिया हला लागुनी हमते लागु रो रो गच्छ ना कोन से भड़ा हेची
अरे बैक साइड टा अंधार होला बेले को केन हाँ बा। लागुची बैक साइड अंधार होला बेलକୁ एपटे एपटे खुंट गुड़ा कोन अधा गड़ी पड़ी तो भाई मोर हार्ट बीट बढ़ी गलानी हाँ बढ़िबो तो निहादे पटे एई गछटा ही से भड़िया देखा देखा जाउतला कि गोटे छिड़ा है परिका तो कौन कहबी मिलन भाई निमो तो तमे एमती एमती होउछ कोन पई कहलो सडन ठिया ही पडुछ सडन ये है ये अरे ना मोर ब्रेक लग जाउछि ऑटोमेटिक मु जानि पारुनी अच्छा पूरा घर ही टोटल नहीं ना ना देखो ना पूरा एपटे गोटे दी तीनटा घर थिला ना कोन बा किए कहूँ नहीं तो ना सेतरे से जो भाई ना कि गोटे मौसा गोटे कहू नथिले कहउतले जो एडी गोटे घर थिला ना, ना। एठी केही रहउना ते पाखरे जदि घर था तो आम पाई था कहीं घर पर किसी ना घर नहीं ना ना तो दुर्गा फुगा कौन चिरिछ दुर्गा कौन गोटे सर एपटे लाइट देखिला बेलକୁ एपटे पूरा अंधार ही आ गोटे कथा सी कहूला कि एपटे डेड बॉडी फोपाड़ी भी दियंती फपाड़ी तो दियंती एई एरिया गुड़ाक ही ताले फोपाड़ी दौथिबे कहीं ना देखो को भले हेछि या कोन निम्ब गछ मैंने सत कहबी माने ए जगह बहुत भयंकर जगह बहुत भयंकर मु गोटे जिनस मु मार्क करछि स्टार्टिंग रे सेटा मु कहबी एबे कहूनी एबे कहनी बस आमे जतरे एई जगह रो आमे बाहरिया सेतरे वीडियो रो कहि दब ठीक एबे अछि कहनी मते एबे खाली डरे दब आ ताडू किछ ये नहीं मु भी डरी जी मु तो किछि कहबिनी देखो अरे एपटे निहाती डेड बॉडी पोका होथिबो माने एरिया को देखि कि तमे से गोटे जाई होनी पूरा अंदाज लगाओ को भले हेछि एरिया टा देखो मिलन भाई एठी कोन देखो 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 एबे देखो देखो सेटा कोन गछ ऊपर देखो 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 हैं अरे रो 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 इपटे ट्रेन लाइन टा अछि ना कोन गोटे हां साइड अछि अरे कोडा गला सेटा एबे नहीं एबे नहीं एबे नहीं हैं एबे नहीं एपट साइड हैला एपट साइड हैला सेटा कोनटा कोन कोनटा मु जानि पर एठी थिला देखो ना मते मिलन कि गोटे मते लागुଛି कि फॉलो करला वाला लागुଛି पछाड़ हां अरे पछ अंधार कला बेला को बहुत भयंकर लागुଛି है ना एई कथा मु कहूची कोडा गला हां एटा फास्ट एठी थिला हैला जीवा जीवा से पड़े एठी थिला देखि आसी कि कोन अछि ना ना जीवानी जीवानी ना तुम कोन कहू छ फाइनली को जीवा कि नहीं मु आ कोन कहबी जदि तुम मोर भरोसा पाउनी तुम जदि मना करछ थाले जीवानी ताले भरोसा पाउनी देखो जदि भी किछि हे जाए तो एटा तो एपटे केही भी आसु नाहंती केही आसना की आसीबे ए जगह के एटी डाकेले भी केही सुनिबेनी तो रास्ता अछि किंतु एपटे केही आसु नाहंती ना टिके सेपटे जीवा से जो घर कथा जो कहतले सही कथा तो मुको घर टिके देखि आसीया नले देखि आछा मिलन हेटर्स माले से पछ से गछ होलु जिमु तुम टॉर्च मान कोटा कोटा ए सीधा एटा ए तळो घुम ए सीधा म ए सीधा बस से सीधा रे पुरो बस एटा हां ओडा हल्लु थला गछडा एडी सब एपटे टॉर्च मारला को एपटे भय लागुची पूरा अरे आगो आडे टच कला को पछाडे डर लागुची मन पछाडो की हमको फॉलो कला भलिया सेंती तो लागुची कि ओडे फॉलो कला वाला लागुची ना ना सेटा एक्चुअली कोन हमें देखि आछबा चला मोर तो एबे कॉन्फिडेंस बढ़ी गला हला से जहा भी हो एमती रे तो हमें डरू छे देखि डर की हमें कोन करि परिबा माने एते बाडू को पळे आसी छे एठी हमें मोरे गले भी कहीं किछि करि परिबेनी हला कोन करिया तो मु तो जानु किछि न हो हम सदा हम जेंती आसे सेंती जिबा से कथा है आउ जो दिन जहाँ बार थी से दिन जो था पचे हम ही हम तुम से अशुभ कथा गुड़ा ना ना मुझे अशुभ कथा कहूनी से मोर अशुभ कथा गुड़ा तुम टॉर्च टाक लिभेबनी हला से मोर कॉन्फिडेंस बढ़ी गला कि आगु सामना को टॉर्च मारो सामना को चलो
এটা হচ্ছে রাস্তা এইটা মু সেତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଥିଲି ସେଇଟା କଣ ଆସ ଦେଖ ମିଲନ ଭାଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଫଲୋ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବା ନା ଟିକେ ମିଟର ଦେଖିଦେବା ମିଟରଟା ଅନ୍ କଲେ ବି ଭଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିଏ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଥିବ ଚାଲ ମିଟରଟା ଅନ୍ କରି ଭିତର ମିଟରଟା ଅନ୍ କଲେ ତ ସେଇଟା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ଅନ୍ କଲ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଅନ୍ କଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କର ଏପଟେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କର ଦେଖିବା ଏପଟେ ଏପଟେ ଆଣ ଏପଟେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ଲାଇଟ୍ କରନି ଲାଇଟଟା ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କୁ କର ଏପଟେ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ମାନେ ଏପଟକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିବା এটা আরে ଗୋଟେ 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 রিডিং দଉଛି না ଗୋଟେ লিভি আরে পুরা মিটারটা অফ করে দিও মিটার অফ করো মিটার লিভি গলা দেখো 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 পুরা লিভি গলা পুরা লিভি গলা খরাপ খরাপ হয়ে গেল না 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 খারাপ নাই কাঠিটা পুরো মিটারটা অফ করো না অফ হয়ে গেল দেখো 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 তো মিটারটা অফ করো মিটারটা তিনটা তিনটা রো 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 আসো আসো এঠিকে আসো ମୋ ପଛକୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଠି ଦେଖି ଆସ ଏପଟେ ଏପଟେ ଅନ୍ଧାର କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଯଦି କିଏ ଅଛ ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ ଆମର ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଛି ଯଦି ସେତିକି ଏନର୍ଜି ଅଛି ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖାଅ ଯଦି କିଏ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି କିଛି ଅଛି ଯଦି ପାରୁଛ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଉନାହାନ୍ତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ରିଡିଂ ତ ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଜଳୁଛି ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଜୋର ତମେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ବି କରିଦେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ତମେ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଏପଟେ ପଛଆଡ଼େ ଆସ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଏପଟେ ସାମ୍ନାକୁ କରିଦେଇଥାଅ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଯାଉନି ହେଲା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା କିଏ ଅଛ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖାଅ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର তুমি মিଟরটা ইয়ে করো ইয়ে চলো আমি আগে আগে দেখি আসি নাই মু তোমার আর সেটা খেলা করবানি মতে নাই ভয় লাগুছে কিন্তু ভয় লাগুছে লাইট জଳେଇକି ଦେଖାଅ যদি କିଏ ଅଛ ଲାଇଟ୍ ଜଳା তুমি মিটরটা থই দিও মিটর থই দিও তুমি আমি সেই ঘর ଜଳୁନି ঘরটা আগে দেখি আসি তুমি সেই মিটর ইয়েরে চক্কর পড়িও মু সেই লাইট কু দেখি ভয় হଉଛି আরে কোন হচ্ছে পুরা লিভি গলা লাইটটা ଆମେ ସେ ଘରଟା ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଆସିବା ବେଶ ସମୟ ଏଠି ରହିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋକେସନ ମାନେ ଏ ଗଛ ବୁଝିଲ ନା ଏ ବାପ କ'ଣ ହେଲା ପଥରଟାର ପଥର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ବି ସବୁ ଟର୍ଚ ମାରନ ଆଗୁ ଟର୍ଚ ମାର ଅନ୍ଧାର କରିଦେଉଛୁ ଏପଟେ ଟର୍ଚଟା ମାରନ ସେଟା କ'ଣ ସେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଟର୍ଚ ମାର ଟର୍ଚ ମାର ଆରେ ମିଲନ ଭାଇ ଚାଲ ହାତଟା ମିଲନ ଭାଇ କଟ ମିଲେ କଟ ମିଲନ ଭାଇ ନା ଆସ ପଳେଇ ଆସ ମିଲନ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ପଳେଇବା କଟ ମିଲନ ଭାଇ କଟ ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବିନି ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବନି କ'ଣ ମୁଁ ଇଏ ପଛ ଦେଇକି ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବିନି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବା ସେପଟେ ଦେଖ କଟ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବିନି ନା ତୁମେ କଟ ଆସ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଜୁମ୍ କରୁଛି ହେଲା ଜୁମ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଆମେ ଯିବାନି ଆଉ କଥା ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ହାତ ହଲୁଥିଲା ବା ମିଲନ ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ କାଠି ଗୋଟେ ଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହାତ ହଲୁଥିଲା ଚାଲ ମିଲନ ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସେପଟେ ଯିବାନି କଟ ମିଲନ ଭାଇ
କଟ ମୁଁ କହୁଛି କଟ ଆଉ ଆମ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁନି କି ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁନି। ମିଲନ ଭାଇ ସେ ବୁଢ଼ା ବି କହିଥିଲା ନା ଧଳା ଲୁଗା ଏଠି ବି ଦେଖ ଧଳା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ କଣ ତମେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ ପୁରା ହାତ ହଲୁଛି ଦେଖ 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 ହଁ 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 ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜେ କଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଏମିତି ୱେବ ଟାଇପର କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ତମେ ନିଜେ ତାକୁ ଲାଇଟ କରିକି ରଖିଛି ହେଲା ମୁଁ ଲାଇଟ ଅଫ୍ କରିବିନି ନା ଲାଇଟ ଅଫ୍ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହବ ଲାଇଟ ଜମା ଅଫ୍ ସେ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଫ୍ କରୁନି ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗାର କଣ ଠିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲା ମାନେ ଆମର ପୁରା ସେଇଠି ହାତ ହଲେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ହାତ ହଲେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଥିଲି କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ସତକୁ ସତ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଆସ ନା ନାଇଁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ମୋ ହାତ ଶୁଣ ମୋ ହାତ ଧର ତମେ ସେପଟକୁ ଅନା ମୁଁ ଏପଟକୁ ଅନେଇଛି ହେଲା ସେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ଯିବା ଆଉ ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏପଟକୁ ଦେଖିବା ହେଲେ ସେପଟେ ପଡ଼ିଯିବା ନା ଆଉ ପଛ କରି ହଉଛି ନା କଣ ଦେଖିଛି ଆସ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଚାଲି ହବନି ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ହାତ ହଲେଇଲା ବା ହାତ ହଲେଇଲା ଦେଖ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ ହେବାଟା ଆମର କିଛି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି ଦେଖ ମିଲନ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିବନି ନା ମୁଁ ଦୌଡୁନି ଆମର ରେସପନ୍ସ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଗାକୁ ସାଇଡ ମୁଁ ଲାଇଟ ତ ଜମା ଅଫ୍ କରିବିନି ଲାଇଟ ଯଦି ତମେ ଅଫ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ହବ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ଲାଇଟଟା ଜଳେଇ ଥାଅ ଯେତେ ତମେ ପାରୁଛ ପଳେଇ ଆସ ମିଲନ ଭାଇ ପାରୁଛ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ ଏବେ ବୋଧେ କିଛି କରିପାରିବନି କିଛି କରିବନି ହେଲେ ବି ତମେ ଲାଇଟଟା ଲିଭେଇବନି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଆମେ ମଶାଣିଟା ପାରେଇ ନେବା ମଶାଣି ପାରେଇ ଯାଅ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସେପଟେ ମାନେ ମୁହଁ କରିକି ପଳେଇବା ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିବନି ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇଟ ପକେଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ବରଂ ପଛୁଆ ଚାଲିବି ମଶାଣିଟା ପାର ହେଲା ଓ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଭୋଲେନାଥ ରକ୍ଷା କର ହେ ଦେଖୁଥା ପଛଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥା ହେଲା ମହାଦେବ ରକ୍ଷା କର ହେ ଆସ ତମେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲ ସ୍ପିଡରେ ମିଲନ ଭାଇ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲ ସେ ମଉସା ଠିକ କହୁଥିଲେ ହେଲା ପଡ଼ିବ ସେ ମଉସା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମଉସା ଠିକ କହୁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ପଛକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ହେଲା ନା ସେପଟେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମାରିବିନି ସେ ମଶାଣିଟା ଟିକେ ପାର କରିଗଲେ ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ସାହସ ଲାଗିବ ତମେ ଟିକେ ଚାଲ ତମେ ନ ଚାଲୁଛେ ସେ ମଶା ଠିକ କହୁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିବି ନା ନାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ସେଇଟା ସତ କଥା କହିଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଭାଇ ତମ ପଛକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଆସ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହେଲା କି ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜା ଏଇ ରାତି ଗୁଡାକରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମାନଙ୍କର ହିଂସ ତ ବାହାରେ ତମେ ପଛ ଦେଖ ପଛଟା ଆଗେ ଦେଖ ହେଲା ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ମଶାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାରେଇ ଯିବ ଚାଲ ତମେ ଆସ ପାରେଇ ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାରେଇ ଯିବ ସେ ବେଲେ ଗଛ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବା ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲା ରେ ଆସ ପଳେଇବା ରହିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ତମେ ମୋର ଆଗରେ ଯାଇକି କୁହ ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ କୁହନି ଏ ମଶାଣିଟା ଟିକେ ପାରେଇ ଯିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ହିଣ୍ଟସ ବି ପାଇଗଲୁ ହାତ ହଲେଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହାତ ଦେଖିଛି ମିଲନ ଭାଇ ହାତ ଦେଖିଛି କୋଉଠି ଟିକେ ବସିବି ମୁଁ ପଛ ଚାଲିକି ମୁଁ ନିଜେ ହାତ ଦେଖିଛି ଭାଇ ବେଲ ଗଛ କୋଉଠି ଥିଲା ବେଲ ଗଛ ଆଗରେ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ତମ ଲାଇଟଟା ଦେବା ତମ ଲାଇଟଟା ଲିଭାଅ ନା ତମେ ଟିକେ ହେଲେ ବେଲ ଗଛଟା ଏଠି ବି ତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମିଲନ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ବେଳେ ବ୍ଲୋର କଣ ହଉଛି ଏଠି ବି ତ ଅଛି ଏଠି ବସିବା
କଣ ବସିବେ ଏଠି? ନାଇଁ ଏଇ ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବା କି ନା ନା ଏଇଠି ବସେ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଅଛି ଏଇଠି ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ମିଲନ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରୁନ, ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଆମ କ୍ୟାମେରାଟା ବ୍ଲର ହଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛ। ନାଇଁ ବ୍ଲର ହଉଥିଲା ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ବସି ପଡେ ଏଠି ବସିବେ ନା ଏଠି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର, ଦେଖ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବେଲ ଗଛଟା, ଏଇଟା ଦୀପ ଲାଗୁଛି। ଦୀପ ଲାଗିଛି ଦେଖିକି ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ଫୋକସ ଦେଇଥା। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ କଲି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବେଲ ଗଛଟା ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ସହିତ ହବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଜିନିଷଟା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଉ ବସନି, ଆଗୁଆଡେ ଚାଲ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବ। ତୁମ ଗାଡି ପାଖରେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ ହେଲା। ହେଲା ଭାଇ କୋଉ କଟ ପଳେଇ ଆସ। ତମେ ଥକ ବି ଯାହା ହଉଛ, ଟାଇମ ପାଖାପାଖି କେତେ ଉପରେ ହେଲାଣି, 1:30 ଉପରେ ହେଲାଣି ନା ବୁଝିପାରୁଥିବ। କେତେ ଟାଇମ ହେଲା? 1:41, 2ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ତମ ପଛଆଡଟା ନୋଟିସ୍ କର। ମୁଁ ଆଗେଇବି, ନହେଲେ ମତେ ଆଗେଇବାକୁ ଦେ। ତମେ ପଛରୁ କ୍ୟାମେରା କର। ଆଗେଇବ? ହଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସ ଚାଲ ଆଗ। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ମନା କରୁଥିଲି ଯିବାନି, ତାପରେ ଦେଖିଲ ତ ପୁରା ହାତ ପୁରା ଦେଖା ହଉଥିଲା ବା, ପୁରା ଥନ ତାର ହାତଟା ହଲୁଥିଲା ହେଲା। ଏପଟେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମାର, ଏତେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଏରିଆ ବି ଏଇଠି। ସେ ମଉସା କଥା ମିଲନ ଭାଇ, ସେ ମଉସା କଥା ପୁରା ସତ ବାହାରିଲା, ପୁରା ସତ ବାହାରିଲା, ପୁରା ସତ। କଞ୍ଚା ମଶାଣି ଖାଲି ଟା ନା ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ପଛକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଅନଉଛି ପଛକୁ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇ ପାରୁନି। ତମ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା ନା କଣ ପୁରା? ହଁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଥକାଟା ଲାଗିବନି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଲ ନା, ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଜୁମ୍ କଲୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ବା ସେଇଠି, ସତରେ ମୁଁ ମିଲନ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ସତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଗୁଡା। ରୁମ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା? ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା, କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ସେ ମଉସା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ମଉସା ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ, ମିଛ କଥା କହିବେ ନା। କିଏ ଗୋଟେ ମିଲନ ଭାଇ କହିଲେ, ତମେ କଣ ଦେଖିଲ ସେଠି? କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ଦେଖିଲ ତମେ ମତେ କୁହ? ଛିଡା ହେଇଥିଲା ସେଠି। କିଏ ଠିଆ ଥିଲା ନା? ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ଥିଲା। ମତେ ତ ପୁରା ହାତ ଫାତ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ କିଛି ସେ ଭଳିଆ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲାନି। ସେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲା। ଆମକୁ ବି ଡରେଇନି, ଖାଲି ତାର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆମେ ହିଁ ଡରି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଡରେଇନି। ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତ ସେ ମେ ବି ସେ ଲୁଗା ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଲନ ଭାଇ, ଏଗୁଡା ଯୋଉମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଗୁଡା ଛାଡ, ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ କେମିତି ହେଇଛି ଏରିଆଟା ଦେଖ, ଏପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ, ସେ କଥାଟା ଗୋଟେ କହିଲ। ରୁହ, ଆମେ ଗାଡି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ। ଭାଇରେ ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ଏଟା ନା କଞ୍ଚା ମଶାଣି ବି ହେଇଛି ନା? ଏଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ମଶାଣି ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା। କଞ୍ଚା ସେ ମଶାଣି ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଲା ଆଗରୁ ହେଲା, କିଛି ତ ଇଏ କଲେ ହିଣ୍ଟସ ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଡି ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ତମେ କହୁଥିଲ ସେତେବେଳେ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ କୁହ, ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ପ୍ରପରଲି କୁହ। ସେଇଠି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରୁନଥିଲ, ଜିନିଷଟା କଣ ପ୍ରପରଲି ମତେ କୁହ। କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଏପଟ ସବୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରୁଥିଲେ, এইপটে সাইডে এইপটে এইটু মানে এই লোকেশন এইটু মতে আলু দেখা যাইଥିଲା।
ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ି ଜୁଡ଼ିଆ ପୋକ ହେଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଲା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଆ ପୋକ ନାହିଁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଆ ପୋକ ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଇଁ, ଜଡ଼ି ସତରେ ମିଳୁନି ତମେ ସେଟା ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ କହିବି ଇଏ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଡରିଗଲା ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମତେ କହିବ ନା ଇଏ ସତରେ ଡରିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସତରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟଟା ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ି ଜୁଡ଼ିଆ ପୋକ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବଡ ଆକାରରେ ଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି କି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି କି ଏଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ମାନେ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ନହେଲେ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କ୍ୟାମେରା କାଇଁ ଅଫ୍ ଆମେ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ତ କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରଲା ସେପଟେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗାଡିଟା ଠିଆ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ এই সাইডে ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇପଟୁ କ୍ରସ୍ କଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସତ ଦେଖିଛି ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଦେଖିନି ବଟ୍ ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ପୁରା ଆଖି ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଦେଲି ଏମିତି ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ଜୁଡୁଡିଆ ପୋକ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଜୁଡୁଡିଆ ପୋକଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ ଜଳୁଥିଲା ବା ହଁ ବଡ ହିଁ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଆଖି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଝଲକ ମତେ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ଆଲୁଅ ବୋଲି ଅଲଗା ଆଲୁଅ ବୋଲି ତମେ ବି ମତେ ଶୁଣ ତମେ ବି ମତେ କିଛି କହୁନ ମୁଁ ବି ତମକୁ କିଛି କହୁନି ନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁନି କାହିଁକି ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଗାଡି ଏଠି ଠିଆ କଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିବି ସେ କଥାଟା ଯାଏ ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବିବ ନା ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ଡରିଗଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚୁପ୍ କିନା କିଛି ମୁଁ ତମକୁ ପାଣି ଅଛି ପାଣି ପିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ 5-6 ଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ସେଟା ଲାଗିବ ଦେଖ ସେଟା ହାଲିଆଟା କଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ଜାଣିଛ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ହେଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ଥକା ତାପରେ ଆମକୁ ହାଲିଆ ସବୁ ଏକାଥରେ ଲାଗେ ମୁଁ ହାତ ପୁରା ତାର ଦେଖିଲି ପୁରା ହଲୁଛି ବିଲ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ହାତ ପୁରା ଦେଖା ହଉଛି ତା ମୁହଁ ଜମା ଦେଖା ଯାଉନି କିନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଧଳା ଜିନିଷଟା ହେଲା ଧଳା ଲୁଗା ଟାଇପର ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ ସବୁ କହିଦିଅ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ରହିବାନି ଦିଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛ ନା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଦେଖିଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଟାଇମଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦେବୁ କି କେତେ ହେଲାଣି କାଇଁ ମୋବାଇଲ ସାରୁ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମୋର ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହବ ଆଉ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଲାଇଫରେ ତ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଟାଇମଟା ଦେଖିବାକୁ ନେଟଟା କଟି ଯାଇଛି ନା କଣ ନେଟଟା କଟି ଯାଇଛି ତମେ ସେ ଟାଇମ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା କିଛି ତ ଆମର ଭୁଲଭାଲ ଟାଇମ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମ ଅଛି ଆମର ହେଲା ରିଅଲ ଟାଇମ ଆମର କୋଉଠି ଟାଇମ ଆଚ୍ଛା ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା 1:48 ହେଲାଣି ଦେଖ ଡେଟ୍ ବି ଦେଖିଦିଅ ହେଲା 21 ତାରିଖ ଆଜି 21 ନା 21 ମାନେ କାଲିର ମାନେ ଆଜି 12ଟା ପାର ହେଲା ନା କାଲିର ଟାଇମଟା ଆଜି ସେ ଦେଖେଇଛି ହେଲା ନା ନା ଆରେ 1:48 21 ତାରିଖ ମାନେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ 20 ତାରିଖ ଥିଲା 20 ତାରିଖ ଥିଲା ପରେ 21 ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି 20 ତାରିଖ ଥିଲା ଦୀପାବଳିଟା ଆମର ହେଲା ଯେତେବେଳେ 12ଟା ଇଏ କଲା ବେଳେ ଆମର ସେଟା ଇଏ ହେଇଯାଏ ନା ଟାଇମଟା ଆମର ଯେମିତି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ 12ଟା ପରେ ଆମର 21 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ତ ବ୍ଲଗକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଲାଇକ୍ କହିବି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଧରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲୁ ଆମ ଆଖିରୁ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା ହାତଟା ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରା ହାତଟା ଏମିତି ଏମିତି ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଥିଲା ହାତଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା ହାତଟା ଏମିତି ପୁରା ହଲୁଥିଲା ପ୍ରପରଲି ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବାନି ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୟଭୀତ କରିନଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସେପଟେ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହାତଟା ଦେଖିଲି ଏମିତି ହେଲା ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଥିଲା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ ସତରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ମିଲନ ଭାଇ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛୁ କୁହ ଆଜି ଦିନଟା ବି ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଇଏ ରୀତି ରିବାଜରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଆମକୁ ଡକା ହୁଏ
ଛାଡ଼ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ସେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ତ ଛାଡ଼ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଥିଲା ବହୁତ ହିଁ ଡର ଲାଗିଛି ମୋତେ। ଆମକୁ କିଛି କରୁନି, ବଟ୍ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଯଦି ତା ଜାଗାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତେ, কোনটা ଇଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କ'ଣ ବାଦୁଡ଼ି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ ବେଶୀ ଇଏ କରିବାନି। ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହୁନି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।